بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. دائما في la partie saisie des écritures, دوزنا les écritures d'achat, les écritures de vente, les écritures réalisées en espèces. نشوفوا d'abord comment peut-on enregistrer les opérations réalisées par la banque. Donc, pour ce faire, نمشيو le traitement journaux de saisie. Rappelez-vous, on peut afficher tous les journaux ou là juste les journaux ouverts que nous avons déjà utilisés. J'ai l'exercice d'Iana. Alors, la part grande D, on n'a qu'à des opérations effectuées par la banque. On a comme l'exercice. Il y a les écritures quand même, on a 3 écritures. Janvier. On va le reste. وحده الاخر في جونفي وحده في فيفري. بطبيعه الحال راه في ليكزيرسيس عندكم الكوريجي. ها كومون vous allez faire. Donc نمشيو لهاد لوبيراسيون لا. Le 3 janvier, virement effectué par Saphir avec du crédit 10 montant 200 000. نمشيو la liste des journaux. هادو سي لي journaux ouverts. انا غادي ندير تو. ندير لافيشاج مثلا par période. Exemple, le journal BMCE de mois de janvier. Je clique 2 fois. J'agrandis la fenêtre. Le compte 3421. Tabulation. Alors S. Ensuite tabulation. J'ai atteint le premier tiers qui commence par S. À Saphir, je mets OK. Libellé. AV2 d'après l'exercice. Donc AV2 crédit numéro 10. Tabulation. Tabulation. Le curseur marche automatiquement sur le crédit. Logique. 200 000. OK. Ensuite, la BMCE. Hein. Une fois le curseur تيمشي la colonne montant, يعني يدير le crédit, je valide. غير ما ننساش بأن راه كوم لا كيس. ها هنا في الجورنال BMCE structure غنشوف راه قلنا choisir comme mode de traitement générer une contrepartie à chaque ligne. يعني هنا مثلا عطيتو هنا عطيتو الكليون وعطاني لا بنك اوتوماتيكمون. نمشيو لو 31 قلت لكم غندوزو ندوزو هاد ليكريتور الاولى وغندوز هادي حقاش مختلفه شويه. الاخرين بحال نشوف على 31 جونفي بريليفمون فري دو توني دو كونت 220 dirhams 220 dirhams TTC bien sûr. Alors le 31 tabulation هنا سيبوزون يعني je me rappelle pas du numéro de compte ولكن كنعرف بانه كيبدا ب 61. غندير 61 tabulation. هو عطاني لو بروميي كونت كي كومونس بار 61. الكونت هو هذا 6147. Donc libellé AV2 débit numéro 49. Le montant de 120 TTC نقسمو على 1.1 لأن التي 10%. صح. alors هنا مازال موصلش للكونتربارتي حيت خصني نسيزي التي. دونك جيفاس BMCE وندير 3 4 5 5 10 tabulation. بطبيعة الحال هنا ما حسبش لنا التي. on travaille avec un journal de type trésorerie ماشي achat ماشي vente. après d'abord voilà BMCE et c'est fait. بهاد الطريقة bien sûr نقدرو ندوزو d'autres écritures. alors غادي نسد الجورنال BMCE de mois de janvier ولكن انا je compte sur vous pour enregistrer les autres opérations. غادي نمشي ل BMCE de mois de février. donc غنمشيو لفيفري وغندوزو هاد لوبيراسيون هادي. le 18 février prélèvement internet 1800 dirhams. alors on ouvre le journal BMCE du mois de février. La date le 18. 6145. Libellé AV2 débit numéro 50. Tabulation. 1500 لأن 1800 لا TTC قسم على 1 فاصلة 2.
ensuite نحيد البيمسيو ندير 3 4 5 25 نفس لا لوجيك كما شفنا في الجورنال كاس واخا كاين البارامتراج طو دو تاكس ما غاتحسبش التي في حقاش حنا في الجورنال تريزوري 300 dirhams et je valide après la BMCE et je valide. La seule chose là il faut faire attention on a في الجورنال بنك ما تنبداوش بلا بنك في الجورنال كاس ما تنبداوش بلا كاس كنبداو بلا كونتر بارتي. OK. Vous pouvez enregistrer. D'ailleurs, là, c'est la chose que je vais faire après avoir arrêté le TP. كتبقى مسألة وحدة. Donc, si je clique sur ouvert, les journaux que nous avons utilisés jusqu'à maintenant. Si vous voulez imprimer un journal BMCE, la même chose. Hein, donc, cliquez sur la période, sur le journal, cliquez sur imprimer. OK. Ça se qu'on aperçu, avoir impression cochée. Vous mettez OK. Et voilà le journal. مسألة أخرى دونك اللي مازال ما استعملناش هنا هو الجورنال دي زوبيراسيون ديفيرس اللي غادي نشوفوه في التي بي بروشين ان شاء الله. غير بيان سور ما غاديش جو في با الوردير لو تي بي بار بليزيور اكزامبل. انا خديت غير البيلون دو ديبار غندوزو في جورنال دي زوبيراسيون ديفيرس. بغيت غير نشكر بيان سور الناس اللي متبعين القناه ديالنا ensemble. Si vous pensez que ces cours seront utiles pour d'autres personnes, donc n'hésitez pas de les partager. Prenez soin de vous. À la prochaine, Inch'Allah. نتمنى الله سبحانه وتعالى يرزقنا العافية في الدنيا والعفو في الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.